प्यारे बच्चों, आज हम हमारी छठी जमात की ज्योग्राफिया की किताब से 7वें सबक चट्टाने और चट्टानों की किस्में इस सबक का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, जमीन की सतह की बैरूनी परत यानी कशर अर्ज सख्त है और वो मिट्टी और चट्टानों से बनी है। इसके मुतालिक पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं। सतह जमीन और उसके नीचे भी चट्टानें मिलती हैं। सतह जमीन नेज उसके नीचे कशर अर्ज में तैयार हुए मादनियाती आमेजे को चट्टान कहते हैं। चट्टानें कुदरती अमल से वजूद में आती हैं और चट्टान को बच्चों हम रोजमर्रा की जबान में पत्थर, बड़ी सिल या पथरीली जमीन भी कहते हैं। चट्टानों में सिलिका, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम और लोहा ये मादनियात खास तौर पर पाई जाती हैं। आइए बच्चों, अब हम चट्टानों की किस्में देखते हैं। वजूद में आने के अमल के लिहाज से चट्टानों की 3 खास किस्में हैं। पहली है आतिशी चट्टानें यानी आग से बनी चट्टान, जिसे बुनियादी चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरी है तहदार चट्टानें और तीसरी है तब्दील शुदा चट्टानें। आइए बच्चों, सबसे पहले हम आतिशी चट्टानें देखते हैं। आतिश फिशा फटने पर जमीन के अंदर पिघली चट्टानों का सयाल और सतह जमीन पर लावा ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस अमल से तैयार होने वाली चट्टानों को आतिशी चट्टानें कहा जाता है। आतिशी चट्टानें जमीन के अंदरूनी हिस्से में पाए जाने वाले मादों से तैयार होती हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी चट्टानें भी कहते हैं। अक्सर आतिशी चट्टानें सख्त और यकजान होती हैं। ये चट्टानें वजन में भारी होती हैं। आतिशी चट्टानों में रिकाजात नहीं पाए जाते। बच्चों, हम आगे देखेंगे रिकाजात यानी क्या। महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा और सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले आतिशी चट्टानों से बने हैं। आतिशी चट्टानों में बिसाल्ट अहम चट्टान है। बच्चों, महाराष्ट्र के अक्सर पहाड़ी किलों पर तालाब या हाथी खाने पाए जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा बच्चों कि ये तालाब किस तरह बनाए गए थे? दरअसल ये चट्टानों की कानों के गड़े हैं। इन कानों से निकाली गई चट्टानों का इस्तेमाल किले की तामीरात में किया गया था। कानों की वजह से बनने वाले गड़ों में पानी जमा करके तालाब बनाए गए थे। तो ये वही तालाब है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम तहदार चट्टानों की मालूमात हासिल करते हैं कि ये चट्टानें किस तरह तैयार होती हैं। दर्जे हरारत में होने वाली मुसलसल तब्दीली की वजह से चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों से पानी के रिसाव की वजह से चट्टानों की मादनियात घुल जाती हैं। इस तरह चट्टानों की झीज होती है और चट्टान के बारीक टुकड़े होते हैं या उनके जर्रात बन जाते हैं। नदी, बर्फानी नदी और हवा, इन कारकुनों के बहाव से ये जर्रात बहकर नशेबी जगह पर यानी नीचे की जगह पर तय बतय जमा होते जाते हैं। इसके सबब ऊपरी तहों का दबाव निचली तह पर बढ़ जाता है और निचली तह ठोस बनकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इस तरह तहदार चट्टानें वजूद में आती हैं। तहदार चट्टानों में गाल की तहें साफ दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें गाल की चट्टानें भी कहा जाता है। बाज मर्तबा मुर्दा जानवरों या नबातात के बाकियात इन तहों में दब जाते हैं, इसलिए तहदार चट्टानों में रिकाजात पाए जाते हैं। ये चट्टानें वजन में हल्की और खस्ता होती है। तहदार चट्टानें आमतौर पर मसामदार होती हैं, यानी इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। रेत का पत्थर, चूने का पत्थर, शील, मूंगे की चट्टानें वगैरह तहदार चट्टानें हैं। तहदार चट्टानों में कभी कभी कोयले की तहें भी दिखाई देती हैं। आइए बच्चों, अब हम तब्दील शुदा चट्टानों की मालूमात हासिल करते हैं कि ये चट्टानें किस तरह तैयार होती हैं। जमीन पर आतिश फिशानी
اور زمینی ہلچل متواتر ہوتی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے آتشی چٹانوں اور تہدار چٹانوں پر بڑے پیمانے پر دباؤ اور حرارت کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ ان اعمال سے چٹانوں کی اصل قدرتی حیت اور کیمیائی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بنیادی چٹانوں کے اندر موجود کلموں کی نئے سرے سے تشکیل ہونے پر چٹانوں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کس طرح تبدیل ہوتی ہے بچوں؟ یہ زمین پر آتش فشانی اور زمینی ہلچل کی وجہ سے ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ اس طرح تیار ہوئی چٹانیں تبدیل شدہ چٹانیں کہلاتی ہیں۔ تبدیل شدہ چٹانوں میں رکازات نہیں پائے جاتے۔ یہ چٹانیں وزنی اور سخت ہوتی ہیں، جیسے بچوں چنکھڑی کی تہہ دار چٹان تبدیل ہو کر سنگ مرمر کی چٹان بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے شیل کی تہہ دار چٹان تبدیل ہو کر سلیٹ کی چٹان بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے پتھر کے کوئلے پر زبردست دباؤ پڑنے اور سخت گرمی یعنی حرارت کی وجہ سے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئلہ ہم جلاتے ہیں مگر ہیرے کو زیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں اس طرح سے تبدیل شدہ چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس نقشے کی مدد سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست مہاراشٹر میں کون کون سی چٹانیں کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اشاریہ دیا ہوا ہے بچوں۔ اس اشاریے کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست میں آتش فشاں کی وجہ سے تیار ہوئی بیسالٹ کی چٹانیں بہت وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ گرینائٹ چٹانیں ریاست کے مشرقی اور جنوبی کوکن کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ جانبا چٹانیں جنوبی کوکن میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ریاست مہاراشٹر کے مشرقی اور جنوبی کوکن میں کانکنی کا پیشہ کیا جاتا ہے۔ بیسالٹ چٹانیں یعنی تہیں بہت وسیع علاقے میں پھیلے ہونے کی وجہ سے مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں معدنی دولت کے بڑے ذخائر بہت زیادہ نہیں پائے جاتے۔ پیارے بچوں، کیا آپ اس قلعے کا نام جانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بچوں لال قلعہ ہے جو دہلی میں ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ دہلی کا لال قلعہ کون سی چٹان سے تیار کیا گیا ہے۔ راجستھان میں جے پور کے قریب سرخ رنگ کے ریت کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی تہہ دار چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں کا استعمال کر کے شاہ جہاں نے دہلی کے مشہور لال قلعے کی تعمیر کروائی۔ ریت کی چٹانیں نرم ہونے کی وجہ سے ان پر نقاشی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے بچوں لال قلعہ تعمیر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ تو اس عمارت کا نام جانتے ہی ہوں گے۔ جی ہاں، یہ تاج محل ہے جو آگرہ میں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ تاج محل کون سی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہے؟ نہیں؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ آگرہ کا تاج محل کون سی چٹان سے تعمیر کیا گیا ہے۔ بچوں، آگرہ کا تاج محل مرمر کی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ تبدیل شدہ چٹان ہے۔ یہ چٹانیں راجستھان کے مکرانہ مقام کی کانوں سے لائی گئی تھی۔ اسی طرح کی چٹانیں بچوں مدھیہ پردیش میں بھیڑا گھاٹ پر بھی پائی جاتی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھیڑا گھاٹ پر نرمدا ندی میں کشتی سے سفر کرتے وقت اس ندی کے کناروں پر مرمر کی چٹانیں نظر آئیں گی۔ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت اور پونم کی رات میں نرمدا کے کنارے چاند کی روشنی میں یہ چٹانیں دمکنے لگتی ہیں اور یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جانتے ہیں کہ رکازات اور فوسل کسے کہتے ہیں۔ دفن ہو چکے مردہ جانوروں اور نباتات کے باقیات پر زبردست دباؤ پڑنے کی وجہ سے ان کے نقوش تہہ دار چٹانوں پر ابھر آتے ہیں۔ مدت بعد وہ سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان نقوش کو ہی رکازات کہا جاتا ہے۔ رکازات کا مطالعہ کرنے سے زمین پر مختلف ادوار میں پائے جانے والے جانداروں کی زندگی اور ان کے زمانے کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھا بچوں ہماری جغرافیہ کی کتاب کا 7واں سبق
چٹانیں اور چٹانوں کی قسمیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔